Dak kien il-bieraħ. Bonġu, illum huwa il-ġimgħa. Iwa, jittuħu selfie u sejrin xi fabbrika tal-Heineken u wara mbagħad għandna nofsi għamexi jaq. Mbagħad huma ħemmorru xi hemm Frank House mhux ħammur ma tirċanx dal-affarijiet. Dan huwa l-ilma ta' madwar ċewe ta' ġo Amsterdam. Kullin kien bl-ilma, Malta ħad ispiċċek madwar 50 sena oħra jekk ma nefqux id-dinja. Issa ħanqax il-filmja għax għandi idea frizzati. Hemm il-ġipettu. Oh no! Naqa. Aw, issa ntajlek il-kamera ħolda, takkam titħak. Kulli tal-gawi. Ura. Ħarġa xal. Minn dik il-naqa. Fatna d-dormi fuqa dik. Diorama. Issa ntajjarilek, da. Pawtucket Brewery, Family Guy. Boom. Ħanina da Madonna. Saying that along the way you're going to be told a few stories, right? So yeah, pretty classic. The concrete sign of those metallic signs. And I've done it! I've got the best, purest yeast ever! Bassejt. Għarax fejl. Waqatilhom iċ-ċi. We'll continue to ensure a sustainable future for our company, our employees, and our shareholders. On behalf of the Heineken family, that's just to get it like the same year we have in Holland. Now our second ingredient is the barley. Quickly. Now, as you guys can see, these are quite golden, and that's why we have a golden. Blue. Ciao. Grandi ħaxixa. Naqalaw. Issa. ħadu ħużu bajk. Għakħaj grandi għakollu, għatlu neħħi, naqalaw għal-tfaw ħagġiġa. Mux nieżel. Għanna. L-istess.
Nimxi eja. Għaw xaw. Diarrea. Taqli għaw ġew. Kemmu fuq naħbar, biex nżġu fih Sellum. Hello! Ja, għax naħrajn. La, min jafxaw għawġew. Ftħu. Ja. Aħjar taħġu minnem. Dawk żwijon, by the way. Ta. Għandu malħaj. Kampjor ta' konċentrament għawekka. Grazie, fuq. We had malted barley. And now you are ready to be bottled. Good luck. Please remember the number on the wall as you go into the next room where you can stand on that same number. La ċaqla jada, ġifi eżin. Ta' jitċaqla. Maċra ħajju fataħ il-dawna għaw mutu. Naqaw mutu. U di bicċerija pro. Lawbek. Tenna ħedin. To drink your beer just yet. I know, right? Konċa ħan ħoda jena. Elle a disparu. Je voulais le prendre et puis elle a disparu. Indunajt, ħadba taqalaw, indunajt. Kiko provajt naqala u għamiltek. Tillodja. Mux jemma. Meta timmissa, ha. Ed l-istilla ta' Heineken. Yo. Ujċ. Terġu fija. Ejja, xbin? Da was exercise għalli jamma? ħanaqa. Hida sit mizzajra Zolmi, Zolmi nofsa ħara. Saqlem.
Għalem ta' jartu da. Għalem ekkem t-nejt Għala taw. Il-kamera tal-nos, kamera. Di il-kamera. Bum! Għalem! Le, dik kibla sens. Għedha ma taħdemx għawa, l-ek mawx nis. L-f***jata. Mish taħdem di. Bħal moħħok. Dik kif taħla. Er is meteen all by myself. All by myself. Otto il-dak. T-saqlem, eċ saqlem? T-taqbad ma da? Otto il-dak, tiħxaba. Uwej, amen. Tiħan la pjena. Sibt il-ħaxixa. Tiħan la pjena. Uwejja. Abdu stroke. Alright guys, you're gonna get a token off your wristband. Yes. You pull the token up, you give it to me, I give you. Issa ġejna tawna l-birer, xej? Daħajlek stormok minn, jinfarraka. U waħda naħalom l-oktor, maħġaq ġieġa. Alright guys, first of all, don't touch the glass. I'm not ready yet. The bad nights when I'm with my baby, yeah. Għandi l-ġo. Għandi koldaw. Għadik. Mandolina. Xieġi sam jifrot jew nqos għaradi jew. Fl-aħħar bilt u issa ħammorru vegan takeaway. Ħana xandu ovvjament. Qiegħed hawnhekk, ġibt chips, naqa garlic thing sauce. Bot fqajt il-pitta bl-imbarat. Xtrajt tripod żejr għal-kamera u issa sejjer bil-GPS lura l-hotel għax l-ħajn marru l-Anne Frank Museum jew x'inhu Anne Frank's House ma nafx. U ħalba nsib triq lura waħdi. Il-mobile kien 29% u intfili. So issa rrid nara kif ħanasal. Għax tiegħu ma nafx bl-amment, so jew nibda Trailander nfittix it-toroq, jien kellha n-telefon spiċċa homeless ġewwa Amsterdam taħt biċċa kaxx tal-kartun. Nipprova nixxielu. Hopefully nixxieli għax m'għadx feqiet. U qegħdin back on track. Reġant fili kif eżatt tajt il-video liħor. Imma naqs ħadd idea minn fejn irid ngħaddi, sorqa sejjer dritt, naqsam l-ilma u mbagħad nikser għall-hotel. Hawnhekk ma tix tarawhom ma triqgħu xebba dildos qed ngħidlhom jiena. Jisseparaw it-triq minn mal-bankina u għandhom ir-ras
u l-ġisem. Sibri hotel, wasalt, ma mitx, ħadd ma stuprani. Ejma, saħma ġewwa, naħdem fuq il-laptop. Ġieli kell. Tallewli? Aw. Mbatnuhu. Mbatnuhu. Ġaqli għani. Dejjaqli għani ta. Dejjaqli ta. Nizzum jgħafir. Għanni. Sajja l-ħin. Nara għanna Daqsi. Da xinu? Anka tal-oħrajn smajta? Ta' kulħadd ħin ma naf il-ħin. Jew biex jirawdhom xi jaħdmu. Illum ħana il-vloggaw, qed naħdem fuq video tal-craft, tutorial, ma nafx parla. Tjaraw episodju ma' papa. Direm misfel. Min qiegħed ħana il-vlog, u tinkomplu għada.